Hello guys, good morning. Mangan tamo pala yan pala yung niluto ko ngening abakay ni ating kuntiltilan toyo, ampon tusino, ampo ining taho akalimang kena nuya awos yan guys. Ngeni mangan tana pala guys. Nung ala kayong ganang mangan guys, albenyo laren video ko guys, may kagana kayong mangan sigurado ne guys. Ayan o kanya maning tiltilan ko ting toyo aslam sibuyas sa marakal yan ne guys, pampagana ing sibuyas mo rin guys ne guys. Yang kalutong pala ing pinrito kong yan no, yung pinrito ko yan akalingwan kaya talaga guys lagyo. Ayan guys ng kanya man kaya guys mga tanang ng almusal ne guys, ako pairano balang abak ne guys, para pag magobra tamo balang abak mika gana tamong magobra ne guys. Ayan no, pakapangan tana balang abak ne guys, para etamo rin sasakit sikmura ne guys. Ako pala mag skip pa siya mamangan tamong almusal ne, dapat kada abak mamangan tamo talagang almusal ne guys. Yan guys, so pakapangan-pangantanan guys. So ulam ko pala tusino ne guys. Yan kanya man nga prito kong tusino guys. Yan ko na kailangan pe bukal dano, makanyan. Agad-agad pinrito ko ne mo guys. Yan no. Kanya man sumubo ne guys. Manyaman talaga mamangan balang abang ne guys. Ayun no. Yan kalutong-kalutongin ka akong pinritong yan guys. So guys, kanya man ang tiltilas lamang pontoyo, ang punta kala sibuyas. So pre palang mangutang ka na ako guys kung ano yung gagamitan ko kayang labi ko, ba't kano kano mabubura ing ka na akong lipstick habang mamangan ko. Yung gagamitan ko mo pala brilliant siya pala yan, lip tint brilliant ne guys. Pwede kayang lupa tamo pag pink blush makanyan. Ngayon iyak madalas kayang gagamitan kayang labi ko para diyang mamangan ko guys. Emil ako itang red ning labi ko ne guys, andyan pang mga nakumangan at yung pamurining ka na akong lip tint kang labi ko lemo man nila ko ne guys. Kaya lip tint na yung gamitan nyo nung bisa kayong puro red lips yo, mag lip tint na kayo mo kahit mangang kayo alya basta maburaing kaya kayong lip red ne guys. Ayan no ne ema mebura ne guys, andyan pang mengan na ako mengan ne guys. So ema mabubura ne guys, kaya salin na kayo mo lip tint guys para lagi ang ready kaya kayong labi o diyang mamangan kayo guys. Basta mila ko mayari na ako mengan guys, at yung pa mo rin ing ka na akong red lips ne guys. So ne ngayon ni mayari tanan ne guys. Thank you for watching kaya kayo guys, salamat ka rin susuport ang